Oo. Oo, ito. Tara na, tara na. Ayan o. Amadi girl. Tatayo na tayo. Tayo na. Tayo na tayo. Tayo. Ay, hindi tayo. Tayo na talaga. Tatayo na. Oo na. Oo na. Hindi ka ang bibitawan eh. Oo. Dito na yung manawag din. Tulog na. Nuggets. Bep. Very good pang bembo na to. Bibilhan kita ng magandang anak. Hipit ha. Hipo ng bembem ko. Parang kailan lang anak. October, November, December, January, February. November, December. Madi, say pa. Pa? Pa. Papa. Papa. Pa. Sama pa. Pato. Oo. Say mo daw. Pa? Ay, hindi. Ma na lang, ma. Ma na lang. Sige, ma na lang. Ma. Oh, sige, ma. Pa na lang, pa. Pa naman, pa. Ma talaga. Pa. Pa. Oo. Ayun si mama mo, si mama. Ayun. Mama. Ganda ni mama, oh. Ayun, oh, maganda talaga si mama. Hindi pa ako nakapagsuklay. Ma. Pa, sige. Oh, sige. Bim po yan, eh. Oh, sige. Oh, sige na, sige. Ayan na, wait lang. Ma na nga, ma. Ma. Oh, sige, buhat na natin. Very good ang baby namin, mama. Madi. Mama.
ito na oh. Mama. Mama. Very good. Mama. Mama. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Mama. Hi. Call mo si Mama dali. Mama. Call mo si Mama dali. Mama. Isa pa. Mama. Call mo Mama. Mama. Kasi si Mama eh. Call mo dali si Mama. Ayun. Oh, one more. Call mo si Mama. 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 Sa CR kasi si Mama. Very good. Ayun si Mama oh. Oh, call mo dali, call mo. Oh, ano yun? Ano? Hihilang si Mama. Wait lang. May hilang Mama. Bakit? Anong gusto? Anong paramdam ka na yan? Kabado kami dahil umuuga. Baka nga daw bumigay yung sa taas.